آج مولوی دو لفظ پڑھ کے دین کی کیا تشریح کرتے ہیں؟ یہ مولوی ایسے ہوتے ہیں، مولوی ایسے نہیں ہوتے۔ مولوی ایسے ہوتے ہیں جیسے مولا کائنات ہے، مولوی ایسے ہوتے ہیں جیسے امام اعظم ابو حنیفہ ہے، مولوی ایسے ہوتے ہیں جیسے خواجہ حسن بصری ہے، ہاں مولوی ایسے ہوتے ہیں جیسے داتا علی اجمیری ہے، مولوی ایسے ہوتے ہیں جیسے سلطان الہند ہے، مولوی ایسے ہوتے ہیں جیسے بابا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے، مولوی محبوب الہی ہے، مولوی مجدد الفسانی ہے، مولوی اعلیٰ حضرت بریلوی ہے، مولوی پیر میر علی شاہ ہے، مولوی مولانا شاہ احمد نورانی ہے، مولوی مولانا عبدالستار خان نیازی ہے، مولوی مولانا مفتی عبدالقیوم ہزاروی ہے۔ مولوی ان کو کہتے ہیں۔ میں کہا تسی مولوی ویکھی کوئی، مولوی امام احمد رضا بریلوی ہے، جنہیں جاندے جاندے پیرا جو روح نکل چکی تھی پھر بھی مسئلہ دسیا، مولوی اس کو کہتے ہیں۔ پیرا میں جو روح نکل چکی سی، مولانا امجد علی کہتے ہیں میں گیا میں کہ جناب مسئلہ نہیں لبیا، پیرا میں جو روح نکل گئی سی اعلیٰ حضرت دی، انہوں نے کہا مسئلہ تو میں نہیں لبیا، فلانی کتاب کھولو، فلانا صفحہ کھولو، فلانی سطر ہوتے ہیں، مسئلہ موجود ہے۔ یہ کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں ہند میں واصف شاہ ہدا۔ مولوی امام احمد رضا ہے جس کے قلم کی سیاہی شہیدوں کے خون سے بھی قیامت کو بڑھ جائے گی۔ کیوں جی؟ مولوی امام محمد بن حنبل ہے، ہاں جی مولوی امام محمد بن حنبل ہے جو اٹھتی پشت ہوتے بادشاہ کوڑے مارے، ننگی پیٹ کر کے مارے، تیبت مدے ہوئے اسی تے دنیا ٹھٹ قوم تو ساڑی تماشا ہی ویکھن جو بھی ہوندی نا ہمیشہ، ہاں جی ایتے جمعے دے ٹائم اتنے بندے ہوندے تھے جدوں ناموس رسالت دا مسئلہ ہوئے تے نظر ہی کوئی نہیں آتا، قوم تے تماشے ویکھن والی ہوندی، بازار وچ امام صاحب نوں کوڑے لگ رہا ہے، قوم تماشا ویکھن آ گئی۔ آپ نے فرمایا سنو اے مجمع والے ہو، تماشا ویکھنے والے ہو، جیڑا مینوں جاندا ہو تے جاندا، جیڑا نہیں جاندا ہو جان لوے میرا نام احمد بن حنبل ہے۔ میں کہنا قرآن اللہ دی مخلوق نہیں، بادشاہ کہندا سی قرآن اللہ دی مخلوق ہے، کہندا میں کہنا بادشاہ کہ اللہ دی مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل فرمانے لگے تو کون ہوندا ہے؟ تو کون ہوندا ہے؟ کہندا میں بادشاہ ہاں۔ میں تو کون ہے؟ بادشاہ تے اپنے گھر ہے، دین دا تو بکواس کرنا، دین دا احمد بن حنبل ٹھیکیدار۔ بادشاہ نہ ٹکر لے لے۔ آج لوگ کہتے ہیں مولویوں کا کیا کام ہے؟ مولوی صاحب سیدھی سیدھی مسیدھی گل کر رہے ہیں، کوئی پاناما لیکس پڑھے، کوئی مسجدہ دے سپیکر اتارے، کوئی پیر میر علی شاہ دی پابندی لگائے، عورتاں نچائے، ہاں جی جو مرضی مرزائیاں دی حمایت کرے۔ مولانا صاحب تسی سیدھیاں سیدھیاں استنجے دیاں گلاں کرو۔ میں کہا ساڈے فقیراں کوڑے کھا کے بھی نہیں استنجے دیاں گلاں کیتیاں۔ ساری دنیا امام احمد بن حنبل نوں سمجھان آئی، امام احمد بن حنبل کوڑے کھاندے ہیں، فرمایا جڑا جاندا ہو تے جاندا، جڑا نہیں جاندا وہ بھی مینوں ویکھے، میں احمد بن حنبل ہاں جنہیں بادشاہ نہ ٹکر لئی۔ بادشاہ کہندا قرآن مخلوق ہے، میں کہندا نہیں مخلوق۔ مولوی اس کو کہتے ہیں، مولوی اس کو کہتے ہیں۔ مولوی مولانا حسرت موہانی ہے، 27 سال انگریزاں دی چکی پیسی، انگریزاں دی چکی پیسی 27 سال، روزانہ ایک ایک من دانا پہ واندے سن انگریز ساڑھے فقیرہ کو، اینج ہو کے کمر واپس آئی جیل چو کہ انگریزاں 1000 پیشکش کی تھی، لکھ دے میں اندہ انگریزاں دے خلاف گل نہیں کرانگا، سیدھا سیدھا دین بیان کرانگا، جی میں ان لوگ کہہ دیں بزدل۔ میں آقا یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے، اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ توجہ، 1000 باری اندر انہاں خط بھیجے، اپنے آپ تے رحم کر، تو بڑھا ہو گیا تیری کمر دوری ہو گئی، جوانی لے کے گیا بڑھا ہو گیا تیری کمر دوری ہو گئی، باز آ جا۔ تو مولانا نے اندروں شعر لکھے انگریزاں نوں، فرمایا ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔ کیوں جی؟ جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو۔ کیوں جی؟ جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو، پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی۔ میں کہا تم نے کالے پانی والے علماء نہیں پڑھے؟ جو کالے پانی جا کر جنہوں نے آباد کیے وہ مولوی تھے، علامہ فضل خیر آبادی تھا۔ کیوں جی؟ وہ مفتی صدر الدین آزردہ تھا، وہ مولانا سید کفایت علی کافی تھے، وہ مفتی عنایت احمد کاکوروی تھے، بڑے بڑے شعر ہمارے وہاں جا کر مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی تھے، ہمارے ان علماء کی تم نے نہیں پڑھے۔ مولوی یہ ہے جن کی میں بات کر رہا ہوں۔ مولانا حسرت موہانی اندروں خط لکھے انگریزوں نے، فرمایا اے قیامت تک یاد رکھنا شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں۔ اے تو غلام نا،
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਖੰਗਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਾ ਕਵੇ ਬੈਨ ਖੰਗਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੇ ਹਕੀਕਤਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ हुकूमत करते सन, ਉਹ सूरज भी गुरूब नहीं सी होता। उन्होंने बारे मौलाना हजरत मुहानी फरमाया शाहों के तकब्बुर से भी दब कर न रहा मैं, पूरी दुनिया के भावे हुकूमत करते हैं लेकिन मैं क्यों ना दब के रहा, शाहों के तकब्बुर से भी दब कर न रहा मैं, क्यों आखिर किस बार गाए खास का गदा हूं मैं। ये हमारे बुजुर्ग हैं, ये दीन के वारिस हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं। मैदान हुदैबिया विच लिखिया मुआहदे होते मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह, सुहैल बिन अमर कहने लगे जे तुहानू मुहम्मद रसूलुल्लाह मन्निया होवे ते फिर लड़ाई केड़ी, ऐ मिटा दो मुहम्मद रसूलुल्लाह, असी तुहानू मुहम्मद बिन अब्दुल्ला मन्निया, असी तुहानू मुहम्मद रसूलुल्लाह नहीं मनदे, जे मुहम्मद रसूलुल्लाह तुहानू मन्निया हुंदा तां तुहाडे मुकाबले क्यों आंदे, ऐ मिटा दो। हुण जरा समझना, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उम्हो या अली, ऐन मुआहदा लिखिया जा चुकिया ते मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखिया, हुजूर ने फरमाया अली ये जो मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा है ना इसको मिटा दो। जो हुजूर के हुक्म पर समुद्रों में घोड़े डालना जानते हो, जो तय बंद बंद कर मैदान ओद में आते हो, जो तय बंद बांध कर कैसर और किसरा के दरवाजे खटखटाते हो, जो दरियाओं में घोड़े डाल देते हो, और जो हाथी शेरों को कहते हो हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, जो हुजूर के नाम पर सब कुछ लुटाना जानते हो, यह है मसला जो मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। फरमाया उम हो या अली, फरमाया अली है मेरा नाम लिखा मिटा दो, गैरां नूं इतराज है ते मौला अली की क्या मैं हाजिर हाँ। उत्थे ते हुजूर एक नूं हुक्म देंदे सन 1400 दौड़ पैंदे सन, क्यों जी ये मैदान हुदैबिया च है कि नहीं, एक नूं हुजूर हुक्म देंदे सन 1400 दौड़ पैंदे सन, मैं हाजिर जी मैं हाजिर जनाब। हुजूर बिलाल नूं कहंदे उठो जी ऐ ऊँटनी नूं पानी पिलाओ ते 1400 दौड़ पैंदे जी मैं पिलाना है, तुसीं चाहुंदे मैं पिलाना, मैं हाजिर। अब जो मेरे आका ने फरमाया उम हो या अली, फरमाया इख्तिलाफ हो गया, अली काफिर कहते मेरा नाम मिटा दो, ते मौला अली की कहने लगे लाम हु का अबदा, फरमाया क़यामत तक अली आपका लिखा हुआ नाम नहीं मिटा सकता अबदा। फरमाया मेरी नस्ल भी क़यामत तक ये काम नहीं करेगी ओवे सैयद। हाँ फरमाया अबदा का मतलब इशारा अपनी नस्ल तक सी, ये विच मेरा खून होएगा ना क़यामत तक, हुजूर जिथे भी तुहाडा नाम लिखिया होएगा वो कदे सैयद नहीं मिटाया। इलाम खूब का दसो जी जेड़े एक नूं हुक्म मिलता सी सारे दौड़ पाउंदे सन, होर क्यों नहीं साहबी कोई उठ्या, 1400 विच एक भी कोई नहीं उठ्या। उन्होंने जी वुजू का पानी लेना और है, ऊँटनी को घास डालना और है, लुआब दहन लेना और है, लेकिन हुजूर का नाम मिटाना ये सहाबा का काम नहीं है। और तो कोई समझ आई है कि मस्जिद में या रसूलुल्लाह लिखा जाए कि किसी के पेट में दर्द उठे, हाँ वो अली का जानशीन नहीं है, हाँ अली का जानशीन नहीं है, हाँ ये बात पक्की बात है, अली का जानशीन नहीं है। अली के जानशीन हुआ जो ये लिखा है, क्यों जी बाहर भी इतना बड़ा लिखा है, अंदर बड़ा ही पता लगे ये गोल मोल नहीं है, टना टन सुन्नी होना चाहिए। हाँ सुनिए जी मौला अली कहते चलो थोड़ा जा मिटा देते हैं, फिर कल परसों फिर लिख देंगे, फरमाना अली से ये काम नहीं हो सकता, बस बात खत्म है। अली मुर्तजा ये है जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये अली है। लाओ जी दीन किने बयान करना है, अदाकारा, क्रिकेटर, गवैया, खिलाड़ियाँ और यहूद नसारा दे एजेंटा अली के बारे सामने भी गलत बात करे, अली उसे क्या कहते हैं, सानू कहते हैं दीन बड़े अखलाक से फैला। मैं कहा अली मुर्तजा है इल्म दा दरवाजा, अली मुर्तजा फरमाते सारे कुरान दा इल्म जड़ा ना बिस्मिल्लाह विच बंद है, समझ आई, बिस्मिल्लाह दे विच फिर जड़ा बा है ना फिर उहदे विच सारे कुरान दा इल्म बंद है। फरमाया फिर बा दा जड़ा नुक्ता है ना सारे कुरान दा इल्म उस नुक्ते विच बंद है। ते अली मुर्तजा फरमाते अना नुक्ततुल बा, बिस्मिल्लाह दे बा दा नुक्ता अली है। भंग पीने वाले के बारे में गल सुनो, भंग पी के अली मैं कहा अली ये है। अली मुर्तजा फरमाते शराब का कतरा ढवे खूह विच, फिर खूह का पानी लगे फसल नूं मकई नूं, फिर मकई खावे बकरी, फिर बकरी देवे दुध, अली उस बकरी का दुध पीने वास्ते भी तैयार हो। ये है अली मुर्तजा। सुना जी नशइयां का की ताल्लुक है अली मुर्तजा नाल, भंग पीने वाले का की ताल्लुक है,
بے نمازیاں دا کی تعلق ہے علی مرتضیٰ نا؟ علی مرتضیٰ کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی، علی مرتضیٰ ایک رکعت پر جب پاؤں رکھتے تھے تو دوسرے پر جانے سے پہلے پورا قرآن ختم کر دیتے تھے، اس کو علی کہتے ہیں۔ ہاں، مریم یک نسبت عیسیٰ عزیز، اسے نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخر، مرتضیٰ ہے جی بانوے تاجدار حلتا، مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا، یہ علی مرتضیٰ۔ اسی اینج علی دی شان بھی اینج بیان کر، ساڑھے دل وچ کوڑ کوئی نہیں، ہاں اسی اینج علی دی شان بھی اینج بیان کر۔ جب ابو بکر دے پیچھے علی نمازہ پڑھیاں، عمر دے پیچھے پڑھیاں، عثمان غنی دے پیچھے پڑھیاں، تو دستریاں نو کٹ کے علی نو کی منیا؟ علی مرتضیٰ خود فرمانے میں اس ویلے موجود ہوں، علی اس وقت مدینے میں موجود تھے، جب رسول اللہ کو سے پوچھا گیا حضور نماز کا ٹائم ہو گیا کون نماز پڑھائے؟ علی مرتضیٰ فرماتے ہیں میں اس وقت مدینہ منورہ میں بھی موجود تھا، حضور کے گھر بھی موجود تھا، تو رسول اللہ نے فرمایا تھا اس وقت مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، فرمایا ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ جب صدیق اکبر خلیفہ بنے تو مولا علی نے فرمایا جس صدیق کو رسول اللہ نے ہمارے دین کے لیے منتخب کیا اسی صدیق کو علی اپنی دنیا کے لیے منتخب کرتا ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور نو ہے طرت رسول اللہ کی۔ جی کوئی پریشانی ہوئی کسی نے؟ خارجی کسی ہوئی گی خارجی؟ اے بڑی لمبی چوڑی گل سی، خارجی مولا علی دے مقابلے چاہ جائے گل میں تھوڑا جڑی کرن لگا نا، خارجی جڑے سن نا خارجی انہاں دی نشانی کے وے میرے آقا مال غنیمت تقسیم کر رہے اے ریاض نجد، ایک آدمی نجد آیا، فاقبل رجل غائر العینین مشرف الوجنتین ناطل الجبین قص اللحیہ محلوق، صحابہ کہنے نے ایک بندہ آیا وہ دی اکھاں وچ بڑی ہوئی سن، نجد دا رہن والا سی ریاض جڑا جتے حضور نے فرمایا کا یتلو کرن الشیطان کا زلازل والفتن، اے سعودی عرب فتنے تے سارے دروازے نہیں تو کھولے امت مسلم، انہاں جے دم خم ہوندا تے برما دے مسلماناں تے ظلم ہونا سی، انہاں اے تے خود داعش تے جڑا اے پیچھے کھڑے نے داعش نے انہاں کیا بھئی اسی جے سارے مزار ڈھائیں مدینہ منورہ وچ مکہ مکرمہ تسی شام وچ ڈاؤ، کوئی مسلمان خالد بن ولید دے مزار نوں ڈھا سکدا، سیدہ زینب دے مزار نوں ڈھا سکدا، وہ ویسے کرنی دے مزار نوں ڈھا سکدا، جناب یونس علیہ السلام دے مزار نوں پہ سکدا؟ یہ دے بارے حضور نے فرمایا نجدی تے پیدا ہون گے، تے زلزلے ہون گے، تے فتنے ہون گے۔ صحابہ کہندے نجد دا رہن والا آیا حضور مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں، اودی حیات کی سی اکھاں وچ بڑی ہوئیاں، اے گلاں باہر نکلی ہوئیاں، بڑی گھنی داڑھی، اے پیشانی ابری ہوئی تے ٹینڈ کرائی ہوئی، اے بھی نال ہے ہاں جی ٹینڈ کرائی ہوئی تے حضور مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں۔ تے پتہ ہے حضور نو کی کہندا ہے؟ کہندا اتق اللہ یا محمد، کہندا حضور اللہ کولو ڈرو نا انصافی نہ کرو۔ اے بخاری میں ساری سیاست وچ حدیث موجود، جڑے حضور نو بھی کمن اللہ کولو ڈرو۔ تو میرے آقا نے فرمایا جے میں دیانت نہیں کرنی اور میں انصاف نہیں کرنا تے پھر کائنات وچ اور کسے کرنا ہے؟ قال رجل اقتلہ، اگے لکھا کہ احسبہ خالد بن الولید، راوی کہنے کہ میرا گمان ایسی کہ خالد بن ولید اٹھ کھڑے ہوئے، عرض کی تھی حضور اجازت ہوئے میں دی دھون لا دے وہاں، حضور نے فرمایا نہیں اس طرح نہیں، انہوں مارنا نہیں۔ صحابہ کہنے حضور دی بارگاہ میں جو واپس گیا تھے پھس پھس کر رہے سے بڑ بڑ، یہ تو بندہ پنجابی بڑ بڑ نہیں ہوتی گل سمجھ کوئی نہیں سی، بڑ بڑ کر دیا واپس چلا گیا کیونکہ انہوں پتہ لگ گیا سی میری دھون لے جانی، تے بڑ بڑ کر دیا حضور دی مجلس سے نکل گیا۔ اللہ اکبر۔ تے حضور نے فرمایا ھذا قوم یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم یمرقون من الاسلام، اللہ مروق السام من الرمیۃ یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان۔ حضور نے فرمایا تسی پریشان نہیں ہونا، قیامت تک دی نسل وچ لوگ آنے قرآن پڑھن گے حد کر دین، کیوں جی قرآن پڑھن گے حد کر دین۔ فرمایا قرآن انہاں دی گردن تو تھلے نہیں اترے گا، فرمایا اسلام جو انجے نکل جان گے جی میں تیر کمان جو نکل جاندہ وہ واپس نہیں آندہ۔ اگلی جڑی گل میرے آقا نے فرمائی سنو ذرا، داعش ہو کر مسلمانوں کو قتل کرے اور القاعدہ مسلمانوں کو قتل کرے، اگر کوئی طالبان کی شکل اپنائے تو وہ بھی مسلمانوں کو قتل کرے، حضور نے کیا فرمایا؟ قیامت تک ان کی نشانیاں کیا ہوں گی کہ یہ مسلمانوں کو قتل کریں گے۔
دسو یار عراق کے مسلمانوں کا کی جرم ہے؟ یہ تو میرے آقا پہلے یہ داعش کون ہے؟ صحابہ دیاں قبراں انہاں دیاں کھود کے تے اوتوں جناب سلیباں بھی مٹا رہے ہیں۔ اے جن ہن قباء شریف دے کول جڑا قبرستان سی وہ سارا مٹا مٹو کے تے اوتھے جناب پارکنگ بنا دیتی۔ اے حضور نے فرمایا قیامت تک کے خارجی جنہاں دے صحابہ نال بھی جنگ ہوئی، جنہاں نے صحابہ نوں کہہ دیتا ہے مسلمان نہیں ہیں، مولا علی نال خود جنگ ہوئی خارجیاں دی، اور 4000 خارجی مولا علی مارے۔ مسلمان اس بات کو کوئی سمجھے کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ دسو جی اسی امریکہ کے خلاف بولیے، ایتھے مسلمان ہو کے کمن جی یہ مشرک ہیں جو دادا صاحب جاتے ہیں، جو یا رسول اللہ کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے۔ یہ ان کی دلیل ہے۔ جو رسول اللہ کے بارے میں بات کرے نا وہ سمجھ لینا کبھی بھی مسلمانوں کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ حضور کے غلام تو بیٹھے ہوئے تھے حضور کی مجلس میں، حضور پر تان و تشریح کرنے والا بڑ بڑ کر دے حضور کی مجلس سے جو نکل گیا، حضور کے در کو چھوڑ کر پھر وہ کہاں گیا؟ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ ویسے ایک گل ہے، اے جڑا خرگوش سی نا خرگوش مولا علی نے جنہوں ماریا، یہ 4000 بندے نے مولا علی کے مقابلے کٹھے کر لیا۔ ہن سمجھ آئی گئی؟ لوگ کہتے ہیں ادھر لوگ سارے جا رہے ہیں، میں کہا علی نو چھڑ کے لوگ ٹنڈے پیچھے بھی لگے جاتے۔ اے ٹنڈا سی ٹنڈا، اودہ ایک ہاتھ سی خرگوش، تے ایتھے اودہ جڑا گوشت ودے ہوئے سی تے اودے چٹے وال سن اس گوشت ہوتے، جویں جناب جنگلی چوہے دی دم ہوتے وال ہوندے نے، حدیث میں موجود ہے سارا الفاظ۔ اور ٹنڈا خرگوش تے کبڑا بھی سی نال۔ لوگ کہیں جی وہ فلانے کے ساتھ بندے اتنے لگ گئے، فلانے کی اتنی تقریر سنتے ہیں۔ میں کہا چھڈ ہوئے، علی مرتضیٰ دا ایک خطبے دا مان کوئی نہیں، اور علی مرتضیٰ جیسے سونے صحابی رسول، داماد رسول، حسنین دے والد، کیوں جی کیڑیاں کیڑیاں شانہ تے مدینۃ العلم دے باپ، ایڈیاں شانہ دے مالک، ایک رکعت تے پاؤں رکھن دوسرے تک قرآن پڑھ دے من۔ اور فتح مکہ والے دن رسول اللہ دے جدوں کندیاں تے چڑھے بت ڈھان تے عرض کی تھی حضور اجازت ہوئے تے میں آسمان نو ہاتھ نہ لا دے وا۔ ایتھے میں گل کرن لگا، اہل سنت کے مسلک کو اور مذہب کو چھوڑ کر دائیں بائیں جانے والے لوگ، مجھے کبھی بھی پریشانی نہیں ہوئی کسی بندے کے بارے میں، اس لیے کہ میں نے جب پڑھا نا اے جڑا سی نا خرگوش، اے مولا علی کو پڑھتا بھی رہا۔ ہاں جی لکھیا، اور ایک مولا علی دا غلام کہندا ہے وکانا فقیرا ورأیت مع المساکین یشهد طعام علی مع الناس وقد کسوت برنسا۔ ہاں جی وہ کہندے نے اے مولا علی دے کول رہندا سی، تے کوئی ٹوپی پاڑنی نہیں سی، اے مولا علی دے دسترخوان تے روٹی کھاندا سی، اور راوی کہندے نے سروں ننگا سی، اینوں ٹوپی میں دتی تے ایسی ٹنڈا۔ ہاں جی ایک ہاتھ ڈیڑھ ہاتھ سی دا، ایک ہاتھ بھی کوئی نہیں سی تے ایسی بھی کبڑا۔ تے دسو یار جڑا گمراہ ہون لگے علی نو چھوڑ کے ٹنڈیاں تے کبڑیاں وچ بھی لوگ لگ جاندے۔ داتا صاحب نو چھوڑ کے کوئی دائیں بائیں جائے تو کوئی پریشانی والی بات ہے، خواجہ صاحب نو چھڑ کے کوئی دائیں بائیں جائے تو کوئی پریشانی والی گل ہے۔ ایتھے علی نو چھڑ کے لوگ کبڑے پیچھے لگے، علی نو چھڑ کے لوگ ٹنڈے پیچھے بھی لگ گئے۔ اس واسطے اہل سنت اپنے خوش رہا کرو کہ کتنے خوش نصیب ہو کہ جڑے علی مرتضیٰ دے پیچھے کھڑے سن نا غلام، وہی غلام اج بھی اہل سنت و جماعت ہے، وہی ہم اہل سنت و جماعت۔ یہ لمبا واقعہ، مولا علی کتنے خارجی مارے جی؟ یہ مولا علی دے مقابلے چاہے لڑن آیا۔ ہاں جی مولا علی دے مقابلے فوج لے کے آیا ہے ٹنڈا۔ میں نے بڑا میں نے مطالعہ کرتا بھی آسان تھا، میں کہا ہوئے ٹنڈا تے علی دے مقابلے چاہ جائے، ٹنڈا بھی ہوئے تے بندہ علی دے مقابلے چاہ جائے۔ علی مرتضیٰ جب 4000 بندے مار دیتے نا تے لوگ پریشان ہو گیا، انہوں نے کہا جی یہ کلمہ تے پڑھ دے سن تسی اتنے بندے مار دیتے۔ مولا علی فرمایا اور ٹنڈے نو تلاش کر، او کبڑے نے تلاش کر، وہ سارے ہم کیتا کوئی نہ سمجھ آئی تے مولا علی خود پھر آئے۔ فقام علی بنفسی حتی اتا ناسن قد قتل بعضهم على بعض، ڈھیر لگے ہوئے سن، 4000 بندہ مریا، ایتھے ایک بھی مان وچ نہیں۔ فقال اخرجوہم، فرمایا انہاں نوں ہٹاؤ، انہاں دیاں لاشاں تھلو کڈو، انہاں نوں علی مرتضیٰ انہاں سٹائیاں انہاں دیاں۔ فوجدوہ مما یلی الارض فکبر، او کبڑا تے ٹنڈا جڑا سب تو تھلے مرے ہوئے سی، جب اودی لاش آئی تو فکبر، مولا علی فرمایا اللہ اکبر، صدق اللہ و صدق رسولہ، اللہ بھی سچ فرمایا اور حبیب نے بھی سچ فرمایا۔ فرمایا ایک تو بندہ سی جے بارے میں حضور نے فرمایا سی علی تیرا ادنا واسطہ پڑھا ہے تے فرمایا او سلیمان راوی کہنے میں علی مرتضیٰ نے فرمایا اللہ
فرمایا میں تو اللہ دی قسم دے کے کہنا حضور نے فرمایا سی یہ گل کہنے تین باری انہیں قسم دیتی مولا علی نے تین باری مولا علی فرمایا اوئے میں اللہ دی قسم دے کے کہنا ہاں رسول اللہ نے فرمایا سی یہ جو کبڑے نہ تیرا وافن آج کہنے کسی کے خلاف بات نہیں ہونی چاہیے سیدھا سیدھا دین میں کہا تو پھر علی تو بھی ہونا چاہیے علی مرتضیٰ پھر کیوں تلوار لے کے کبڑے کے خلاف آئے قیامت تک حضور کا دین رہنا ہے کوئی کبڑا آوے آج کوئی ٹنڈا آوے کوئی شیطان تاثیر آوے سب ذلیل خوار اوڑے قیامت تک رہے گا یوں ہی ان کا حضور کا دین ہی رہنا ہے حضور کا دین قیامت تک غالب رہنا ہے حضور کی عزت اور ناموس کی بات ہی ہونی ہے سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہے گا یوں ہی ان کا مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر علامہ خادم حسین رضوی آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں